दर्शक बंधु भारी कष्ट वीडियो तैयारी कलु पूरा मसे लगिगला किंतु आम कही जल्दी आपन वीडियो आणिक देवाई तेणुक आप वीडियो को आम तुरंत माने न खाई न पीका वीडियो करूँ भारी परिश्रम करूँ हेले कमेंट ना लाइक नहीं सब्सक्राइब नहीं जहाँ देखो वीडियो शेष जाएंगे वीडियो दया कर शेष जाए देखिए आप शेष जाए देखिए नुआ आर्टिस्ट बहुत सारा जिन मिस करेंगे नुआ आर्टिस्ट बुझाई से कही पाइले तथापि मुझे कहीदे वीडियोटा को शेष जाए देखु आमर शेष जाए वीडियो न देखले किसी फायदा नहीं बुझी भी पारे हाँ तुरंत लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु सब्सक्राइब करंतु आ वीडियोटा शेष जाए देखंतु आज बात में बसिमा गुमनाम है कोई बदनाम। अरे चलो सिर्फ बसवा चलो ओह बढ़िया जगह बढ़िया लगे। अच्छा ये पार्क केमती लगे बढ़िया लगे तुमको केमती लगे मते तुम तो अच्छा ये पार्क पर रंगीन लगे ये साला मते धरा छुआ दौनी आज आसबि काली आसबि परन आसबि तापन आसबि कही कहीका 3 मास बीते सारे देखा आस तो पार्क भितर तो माँ मोर आज कौन कर देखे घर को चल तू जुआड़े जीवु तो पखे बुढ़ा काले लीला करुचु ना घर को चल तो कथा बुझी तापर ता कथा बुझी तुम जो सांगे थी सब जगह अरे बुढ़ाटा कौन आम आड़े सागर बुढ़ी आमको देखा बुढ़ी हाँ कहीं को बुढ़ी देख सियाड़े मत देखा जाऊनी तुमको देखा जाऊनी देख अरे सुनो जी सेटा मनीष ना भूतटा चलो अरे सोला ये मत सब देखिए दौड़ कौन मुझे जानी पारनी मोटे भूत ना प्रेत मो पछटे किए ना अभी मो पछुक नहीं कौन दौड़े सला रे भाभी कौन हो देखी ता भी देखी छाड़ पछरे जा देखा कुआड़े जाऊँ तू जुआड़े जीवु मु तो पछे रही बुढ़ा काले लीला करुचु ना ओहो अरे आम धरछ कौन सी कौन मो बापा ना मौसा मुझे कुछ बुझी पार तुम क्या डरला तुमको तो किसी करना चल हम पड़ेगा चलो पार्क वीडियो आला पुनी सीधा खटो मारे आप बुझी परियो तुम ये कॉस्ट्यूम चेंज करना कुछ अरे ये परा कॉमेडी वीडियो एठे सीन चेंज करने कॉस्ट्यूम भी चेंज अच्छा तुम सेसी बोला छाड़ो तू पालो बंद है जी मैं पालो खाई दियो सकी देवी एड़ा यात्रा हुआ काहे काठर भेज पानटा ए सुनो मते जागर जमा किछि भल लागुनी चलो हम कोड पळेया आजी तमे दी जण जाक मरिबा हेले आमे दी जण को करजु ये शुणिबू 8 मास तलर कथा जो दिन तमे ब्रिज ऊपर कुलुकुलु हबा को जाइथिल सेई दिन हाय हाय I'm
लक्षे टका दिबे बोधे कुआरा आमे गले आगे आगे জানু তুমি আজ খুব ভালো দেখা যাচ্ছে থ্যাংক ইউ আচ্ছা ছাড়ো এই যে জায়গাକୁ আসছে যা কেমন লাগতো তোমাকে ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମର যে ଷ୍ଟାଇଲ ନା କଣ କହୁଛ ଫିଲ୍ମ ଯିବା ଉଠାଇଏ ନା ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ବାବୁ ବିଶ ପାଖରେ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଓହୋ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କର ମିଟିଂ ଅଛି ଆଜି ଯାଇ ହେବନି କଣ କହିଲ ଫିଲ୍ମ ଯାଇହବନି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ କେବେ ଯିବା ମନ ଦୁଃଖ କରନି ଏବେ ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି সময় রে সময় তু কণ কলু সবু দেই পুଣି কাই ছড়েই নেলু এই আচ্ছা টিকে কটন এটা ফোন ହଁ କୋଉଠି হ্যালো ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲ ଟିକେ আরে ভিডিও কল করি এইটি হ্যাঁ ওটা বাহারে ওটা ବାହାରେ ଓହୋ ଆଚ୍ଛା, ହଉ, ହଉ। ଲୀଳା ଚାଲିଛି ବୋଧେ আচ্ছা হଉ এই বাবা এটি এতে গহଳି ওটা বাহারে এই কথাটা আসো ଦେଖିए ये मो ऑफिस स्टाफ है बुझली घर देखिया ପାଇଁ आइଥିଲା ଓହୋ ହଉ ଆସ आ तमे काहे डरछ ये बाघ ना भालू खाई अच्छा टिके सरबत दी ग्लास नहीं आसला भले कि टिके लेंबू आ चीनीटा गोळे की ସର୍ବତ सरबत हाँ ହଁ ଏମିତି ସର୍ବତ ଦେବି ଉପରେ ଯାଇକି ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବ ହେଲା ଆଜି ତାହେଲେ ମଲା哎呀妈逼的，细的啊逼！
ମମି ନାଇଁ 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 ଏଠି ଭୁତୁଡ଼ି ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ହଉ ଶୁଣ ଯିବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ବାବା ନୁଙ୍ଗୁଡା ବାବା। କଲେଜ ଛାଡ଼ିବାର ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମେମ୍ବର ନାହାନ୍ତି କଷ୍ଟମର ନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହାନ୍ତି ଖାଲି ମନକୁ ଧୁଆ ବହୁତ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଭଲ ସଂସ୍ଥାରେ ପାଇଛି ଅଲିଡୁ ଟଲିଡୁ ବଲିଡୁ ଜଲିଡୁ ଇନଷ୍ଟା ଏଫବି ଟ୍ୱିଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ଫେମସ୍ ହବ ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗଳିରେ କାହିଁକି ଏମିତି ପୁରଉଛ? ଆରେ ଏ ଗଳିରେ ନୁହଁ ଗଳିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ 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 ଭୋକରେ ଆଉ କେତେ ରହିବି ବାବା ଏଇଠି ବାବା ପରା ହେଇ ବାବାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର। ବାବା କ'ଣ ଚଢି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତ? ହଁ ବେ ବାବା ଚଢି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆରେ ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ ବାବାଙ୍କ ଚଢିରେ ତୋର କି କାମ? କ'ଣ ହେଇଛି ହେଇଛି ବାବା ହେଇଛି ଆମ ଦି ଜଣକୁ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଭୁତୁଣି ଗୋଡେଇଛି କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଟିକେ କହିଲେ ବାବା। ଏଇ କଥା କେତେ ଭୂତ ମୁଁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି ଫୁଙ୍କି ଦେବି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁନ ସବୁ ହଁ ଦେଖୁଛ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିକି ରଖିଛି ବାବା ଏଇଟା ଇଟା ଗୋରା ସତ କରନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତଟା ମତେ କୁହ ସେ ଭୁତୁଣିଟା କିଏ? Ayo lagi. Ini lagi. ମୁଁ ମାରିନି ମୁଁ ତମକୁ ମାରିନି ତମେ ନିଜ ନିଜ ମାରିଛ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ।